une fois, alléluia, Dieu, alléluia, encore une fois dans notre studio, et pour libérer la parole de Dieu, ici dans les studios, nous sommes ensemble avec ma femme, Maman Love, alléluia, et nous allons parler concernant le livre de Joël. Et ce message, ça va nous aider dans la prière de la délivrance. Ici, nous voulons parler concernant la dévastation dans les tribus de Juda. Et comme Dieu avait permis les sauterelles pour ravager les tribus de Juda. C'est là que c'était le plaisir de Dieu pour ouvrir des portes pour l'ennemi attaque. C'était que Dieu a pris le plaisir pour attaquer son peuple. Mais nous savons que chaque fois quand les enfants de Dieu sont détournés devant la face de Dieu, Dieu toujours, il permet la dévastation arrive. Toda vez que o Filho de Deus s'afasta do Senhor, Ele permite a devastação. Porque à partir de la dévastation, à partir des attaques, va amener des hommes à la connaissance et à la repentance. A partir desse juízo vai ajudar o povo a voltar na presença do Senhor. Ici, nous allons exploiter le livre de Joël. Vamos ler no livro de Joël. Ici, dans le livre de Joël, nous voyons des points, alléluia. Nous voyons les attaques des sauterelles. Aqui no livro de Joël, vamos ver os ataques desses gafanhotos. Et après avoir, les sauterelles ont attaqué la territoire, l'agriculture des peuples d'Israël. Vimos que os gafanhotos atacaram a agricultura do povo de Israel. Quand ils ont attaqué, e quando eles atacaram, et c'était difficile pour faire la récolte. Foi difícil de fazer a colheita da sua plantação. Et nous avons vu que tous les niveaux sociaux étaient en chaos. Vimos que todo o nível social estava caótico. Et nous avons vu même les temples, c'était en chaos. Mesmo o templo estava numa situação caótica. Nous avons vu même la finance, c'était en chaos. Même as finanças estavam em situação caótica. Leur plan de santé, c'était en chaos. O seu plano de saúde também estava em situação caótica. L'éducation, et c'était en chaos. E a educação também foi atingida. Ici, nous voyons que Dieu a utilisé des sauterelles pour attaquer l'agriculture du peuple d'Israël. Deus usou gafanhotos para atacar a agricultura do povo de Israel. Parce que le peuple d'Israël, il vivait de l'agriculture. Porque o povo de Israel vivia na agricultura. Il vivait de ce qu'il plantait. Eles comiam do que eles plantavam. Et dans le livre de Joël, nous allons lire. Vamos ler no livro de Joël. La Bible dit la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Et écoutez ceci, vous, les anciens, prêtres, oreilles, vous tous habitants du pays, cela s'est-il passé de votre temps, ou même du temps de vos pères? Rencontrez-les à vos fils, et que vos fils à leurs fils, et leurs fils à la génération suivante. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos desta a outra geração. Je sais que chaque fois-ci arrive quelque chose de chaotique au milieu du peuple de Dieu. Ça reste comme histoire. Toda vez que acontece uma situação caótica nos filhos de Deus, isso se torna uma história. C'est pour cela que Dieu a dit, dis ça à tes enfants. Por isso Deus disse, contai isso aos seus filhos. Et tes enfants vont dire à leurs enfants. E os seus filhos vão dizer aos seus filhos também. Ce qui est arrivé dans le moment que vous avez tourné votre dos
devant ma face. Porque vocês deram as costas diante da minha presença. Et moi, j'ai permis une grande armée. E eu permiti uma grande Cette armée, exército. alléluia, comme vous vivez de l'agriculture, et moi j'ai permis des sauterelles pour ravager votre Eu territoire. permiti os gafanhotos eles arrasarem a vossa plantação. Et ces sauterelles, il était 4 sortes de sauterelles. Eram 4 formas de gafanhotos. 4 sortes de sauterelles qui ont venu pour ravager la territoire. Eram 4 diferentes formas de gafanhotos que vieram arrasar com a plantação. Parce qu'à partir de l'agriculture, quand ils mangeaient et buvaient, ils ne savaient pas comment valoriser la présence de Dieu. Quando Deus ajudava eles na plantação, eles comiam, mas não valorizavam a presença de Deus. Et ici, nous avons vu qu'il a envoyé 4 sortes de sauterelles. Deus enviou 4 sortes de gafanhotos. Dans le verset 4, Aqui no versículo nous voyons 4, ce qui laissait des chenilles o que ficou da largata et les sauterelles comeu o l'a gafanhoto. dévoré. Il a commencé premièrement dans le groupe des chenilles. Começou primeiramente com a lagarta. Eux, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont laissé, O que a lagarta comeu e deixou, et les sauterelles ont venu pour ravager. comeu o gafanhoto. Et ce que les sauterelles ont laissé, E o que gafanhoto ficou, et les grillons ont venu pour ravager. o comeu a locusta. Et ce que les grillons ont laissé, E o que a locusta deixou, et les criquets ont venu pour ravager. comeram o pulgão. Ici, nous avons vu que 4 sortes de sauterelles, Esses 4 sortes de 4 sortes de militants de qui ont militantes que venu vieram pour apporter le jugement aux enfants para trazer d'Israël, juízo sobre o povo de pour Israel. montrer les enfants d'Israël leur mal, Para mostrar a eles o mal que pour eles fizeram a l'enseigner, Deus. pour les ramener Para lhes dans ensinar la e droiture. lhes levar no caminho do Et Senhor. nous voyons aujourd'hui E vimos também hoje, que nous sommes en train de vivre des moments d'épidémie estamos vivendo o momento da epidemia, et le moment que la maladie a o ravagé momento que la a doença territoire. está arrasando as Et nações. notre prière est pour prier A nossa oração é pour que des familles, olhar para as pour famílias, nos familles, olhar para as nos nossas famílias, enfants, os nossos filhos, notre vie a au nom de nossa Jésus. vida. Ce n'est pas une chose que nous pouvons dire dans les Grèces. Nenhuma coisa que devemos nos C'est alegrar com une isso. chose triste. É uma Parce tristeza que para la todo mort mundo. a bâti, Porque en a train de morte battre beaucoup continua de batendo personnes. em muitas portas. Et nous avons vu dans 4 sortes de ces ennemis. Nesses 4 tipos de inimigos, Les premiers, o primeiro ils inimigo, viennent pour siéger dans l'agriculture. ele vem para se sentar na agricultura, nas plantações. Ils sont là 24 heures sur 24 Estavam aí heures. 24 horas por Il dia. est une sorte de démon É um tipo de demônio territorial territorial qui siège dans ces que plantations se assenta naquele pour território commencer à manger des e fruits, começar a comer as pour plantações, empêcher le moment de récolte. impedir o momento da Pour que colheita, dans le moment de récolte, para que no momento da colheita les gens reçoivent nul, as pessoas não consigam soit colher, un chaos, que seja soit caótico, beaucoup de pertes. que haja perda. Ces sauterelles, Esses gafanhotos, ils ne mangent pas tous des fruits, Eles mais não- ils viennent seulement pour mettre de leurs dents. eles não comem a fruta toda, mas apenas colocam uma Dès dentada na qu'ils fruta. mettent les dents, E quando eles colocam a ils dentada vont na à fruta, autre. eles vão a outra Et dès fruta. qu'ils mettent leurs dents, Aí quando colocam ils vont seus à dentes autre. e vai para outra Ils peuvent fruta. même faire beaucoup de E grands pode fazer hectares. isso para todo o Mais terreno da si, plantação. quand tu viendras pour Quando récolter, você vier para fazer a tu colheita, verras beaucoup de fruits, terás muitas mais tu ne frutas, profiteras pas mas não terá à proveito. aucun fruit. Nenhuma fruta estará em Et proveito. ça, c'est le premier. Esse é o primeiro Esprit que espírito que vem. Et le deuxième, E o segundo, il attaque seulement les branches. ele ataca as branches. Il fait distorcer les Ele branches distorce afin que as l'eau branches ne passe para pas. que não haja água passando Afin no caule. que
l'eau qui ravitaille. Que a água que está dando caminho. Et tous les fruits E vont toda a plantação murcher, vai murchar. va être détruite. E vai ser desidratado e Ça, c'est le destruído. deuxième Esse esprit. é o segundo Et espírito. le E troisième o terceiro va attaquer les écorces, vai atacar a casca. va rendre les arbres nus Vai rasgar as cascas da árvore, et tornando ela nua. va faire que les arbres se deviennent fragiles, E a árvore vai se tornar frágil. de devenir stériles. Será estéril. Et le quatrième, E o quarto, il vient pour ronger des racines. ele vem para retirar as Sa raízes. mission seulement d'attaquer les A racines. sua missão é ir na raiz Dès para qu'il rasgar. attaque les Quando racines ele ataca a raiz et l'arbre tombe, e a árvore cai por il y cima. a quatre, alléluia, São quatre quatro sortes de dimensions. dimensão Ces desses. quatre dimensions Esses aujourd'hui, quatro dimensões. quand il fait ça avec des arbres, Quando você vê isso com a árvore, aujourd'hui il y a quatre sortes de démons hoje em dia tem quatro sortes de qui viennent demônios pour attaquer les que arbres vêm spirituels. atacar as árvores La espirituais. Bible nous compare A avec les Bíblia arbres. vem nos comparar com a árvore. Il a dit que bien heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que medita na palavra do Il Senhor est dia e noite. comme Ele une é arbre como uma árvore planté plantada tout près d'un courant perto d'eau. de ribeiros de Il a água. dit il est comme. Ele disse que é como. On a fait la E fez uma comparaison. comparação. Il fait la parallélisme E fez uma Entre em l'homme paralelo et l'arbre. entre o homem Si e a nous allons árvore. entrer en détail, Se nós entrarmos vous em allez voir, detalhes, Jésus même, il a dit, Jesus ele mesmo disse: moi je suis le vigneron. diz, eu sou a Et videira. moi je suis le vigne. Eu sou a videira. Et mon père est le vigneron. O meu pai, ele é que é o dono da videira. Moi je suis le vigne. Eu sou a videira. Et mon père est le vigneron. E o meu pai é o dono da videira. Il a montré que la parallélisme. Ele quer mostrar que a coisa está em paralelo. Autre partie, il a vu l'arbre sans fruit. E no outro lugar ele viu uma On a árvore dit sem que va frutas. couper. Ele disse que De será la même cortada. façon, il a dit que vous qui ne portez pas de Do fruits mesmo jeito, spirituels, nós que não será damos frutos coupé espirituais, et lancé dans seremos les cortados e lançados no nous fogo. n'allons pas entrer dans les détails. Não vamos entrar em Parce detalhes que nesse nous assunto. voulons libérer la prière Queremos dans la liberar vie des gens qui oração sont en train de passer na cette vida daqueles que estão situation. se passando essas situações. L'agriculture est envahie. A agricultura Les envahisseurs ont entré dans Os l'agriculture. invasores entraram na plantação. Chaque ennemi Cada inimigo avait sa propre mission. tinha sua própria missão. Le premier a siégé dans la O plantation primeiro se assentava nas plantações. 24 heures sur 24 heures. 24 horas por Plus que dia. tu viens pour les tuer, plus que tu viens pour les Se tuer, você vir para poder matar il esse se inimigo, multiplie. eles se multiplicam. Nous avons vu dans les Gadarènes Nós vimos com o Gadareno, les démons qui étaient avec os l'homme de demônios que Gadarène. estavam no corpo dele. Quand Jésus l'a chassé, Quando Jesus os il a dit expulsou, que nous ne voulons pas sortir. ele disse: nós não queremos Nous sair voulons desse rester território. 24 Queremos sur continuar 24 nesse heures território. dans ce territoire. Queremos continuar Nous nesse sommes des território. démons Nós somos territoriaux. demônios Il y a territoriais. chaque ville, Em cada il a une cidade sorte de tem démon. sorte de Et demônio. chaque ville, Em cada il y a cidade. autre ville, tu vois, il y a des prostituées. Numa cidade você pode ver Il que y tem a autre prostituição. ville, il y a beaucoup de bandits. Na outra cidade, Il y a bandidismo. autre ville, Em outro il lugar, y a beaucoup des assassins. haverá muitos assassinos. Il y a autre E ville, a outro lugar vous também, voyez une sorte de démon qui règne. verá um tipo de demônios que reinam naquele lugar. Et ces démons-là, nous appelons E les esses démons demônios, nós territoriaux. chamamos de demônios Et les territoriais. E deuxièmes o segundo sont les immigratoires são os imigradores. qui viennent ici, Eles vão de um Que lugar vai lá, para o outro. qui passent dans autre Passam place, em diferentes qui fait lugares. de grands Eles scandales. fazem uma grande Dans la devastação. même minute, E no mesmo il y a minuto,
4 sortes de Pode ter scandales. 4 Il y a des tipos de accidents, des escândalo, désastres. desastre por toda passando neste momento. Maintenant, dans les moments de Esse deuxième démon, momento desse segundo il a demônio commencé à que Chine começou lá na China et il a passé en e Italie. está passou na Il Itália va en e está Angleterre, vindo na en Inglaterra, Australie. vai na Il Austrália. est sorte de Esse démons é o tempo de demônio immigratoires. que é Il n'a pas imigratório. besoin de visa. Ele não precisa de visto Il para traverse viajar. les Ele frontières. atravessa as Il n'y a pas de fronteiras. police pour Não tem l'attraper. policial que possa lhe Et impedir. aujourd'hui, au lieu de dire épidémie, Em vez de chamar de c'est epidemia, le démon de pandémie é qui est pandemia. dans le même moment, Que ao mesmo il tempo ravage está toute la territoire devastando todos os au países. nom de Jésus. Mais nous savons Mas nós sabemos que quand tu tentes, quand tu fais tous les plans pour les détruire, quando você faz todo o plano para destruir esse demônio, ils se eles multiplient. se Ici, multiplicam. dans la Bible, Aqui na Bíblia, dans le livre de Joël, no livro de nous avons Joel, vu que Dieu a commencé à décrire sorte vimos que Deus começou a descrever esses Il a tipos dit de que leur gafanhotos. mâchoire, dans le Ele verset disse 7, que os boca, leur mâchoire o cache. seu queixo, Verset 7, on a dit qu'il fait une désolation des vignes, de ma vigne. fez da minha vida uma assolação Et s'acharne sur mon figuier. e tirou a casca da minha figueira Et elle l'a complètement dépouillé, abattu. e despiu-a toda. Il vient pour dépouiller, Ele vem para despir, pour abattre para l'arbre. fazer cair a árvore Et il vient pour e ravager. vem para fazer a Si nous devastação. continuons, nous allons voir leur mâchoire est comme des lions. E vimos que o seu queixo parecia o queixo do Ils leão. volent Ele voava pour détruire para partout. destruir em todas Ces as sortes de plantações. démons São tempos de immigratoires. demônios Ils imigradores. sont des démons qui n'ont pas la nationalité. Eles não têm nacionalidade Ces física. démons commencent à ravager Eles partout. estão fazendo devastação Ils a n'ont pas la todo lugar. peur Eles não têm d'entrer dans la medo maison des de rois. entrar nas casas do Ils n'ont rei. pas la peur Não tem medo d'entrer dans la maison de la reine. de entrar na casa da rainha. Ils n'ont pas la peur d'entrer dans la maison des Eles ministres. não têm receio de entrar na Ce casa sont do des ministro. sortes de maladies. São certos de Ce sont des doenças, sortes de cancers. certos de Ce sont câncer, des sortes de diabète. Ce são sortes de sont des sortes doenças, d'hypertension. de doenças de Des hipertensão, AVC. de Des AVC, paludismes. de Ce sont paludismo. des démons. São Alléluia. demônios Qui sont, alléluia, qui viennent pour que ravager. vem para fazer a Qui viennent devastação, pour que détruire. vem para assolar a Dans le- destruição. Il vient, ça cache comme E ele un vem se mari. esconder. Mais ce mari fonctionne seulement dans la nuit. E esse marido somente funciona Ce na mari noite. vient seulement dans les moments que tu es dans le É sommeil. como um marido que vem somente quando você está Quand dormindo, tu as, alléluia, quand tu es distrait, quando você está ces distraído. démons-là, Esses ils viennent demônios, pour ravager ele les vem para familles. fazer a devastação na família. Jésus a affronté ces démons. Jesus, ele confrontou Et esses ces démons ont demônios. venu des Esses Gadarènes. demônios vieram do Ils ont dit Gadareno. que notre temps n'a pas encore Disseram que arrivé. nosso tempo ainda não chegou. Le temps de Dieu, O tempo de quand Deus, ça arrive, quando chega, quand la cloche sonne, quando o sino toca, et ce n'est pas le temps des hommes. não é o tempo Comme dos homens. aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Aqui também agora é o tempo de Aujourd'hui, Deus. le temps de Dieu Hoje é dans o votre tempo de vie. Deus na tua Dieu vida. vient pour te toucher. Deus quer te tocar. Dieu vient pour changer ta Ele quer mudar circonstance. a tua Et circunstância. vous qui pleurez, Você que está vous chorando, qui êtes você désespéré, que está vous desesperado, qui êtes malade, você que está vous en train doente, de passer des problèmes de está passando désolation, problema de des desolação. problèmes que le diable a envahi ta Problema que o territoire. diabo ele Diabo assolou envahi o seu ta território. maison. Ele assolou a sua casa. Diable vient O pour diabo détruire, ele vem para vient pour destruir, tuer, vem para roubar. elle vient pour détruire ta Ele vem vie. para destruir a sua Les vida. 4 sortes Esses souterraines, quatro sortes de il vient pour gafanhotos, manger, eles vêm para comer, il vient pour détruire, vêm para il vient destruir, pour
faire battre. E vem para fazer cair, derrubar. Et combien de gens aujourd'hui sont Quantas pessoas battus? hoje estão sendo Combien de abatidas? gens aujourd'hui sont Quantas menacés? pessoas estão sendo Combien de ameaçadas? gens aujourd'hui sont sans défense? Quantas pessoas estão sem defesa? Leurs arbres sont As suas attaqués. árvores foram Leurs atacadas. fruits sont As détruits. suas frutas já Il caíram n'a por pas la terra. récolte. Não tem a colheita. Il a fait des enfants, mais tous les enfants ont de la prostitution. Teve filho, mas todos os filhos estão na prostituição. Tous les fruits Todos os qui frutos reçoivent, que tous les recebem, fruits todos os frutos qui que récoltent, recolhem, ils voient seulement des sida, também tem a ils doença voient do seulement SIDA. des maladies, Vem somente a doença da comme fruta. des fruits Como fruto, pourris. fruto podre, uma fruta podre. Que l'insecte a O passé, inseto passou por il lá a mis les dents, e colocou os seus et le dentes. fruit va être E a détruit. fruta será contaminada e Personne ne destruída. peut manger ces Ninguém fruits-là. pode se alimentar dessa Combien de fruta. gens aujourd'hui Quantas pessoas hoje récoltent estão la colhendo misère? a Il miséria? a fait tout. Já fizeram de tudo. Il a planté. Plantaram. Il a planégé. Planejaram. Il a fait tout. Fizeram de tudo. Mais son récolte Mas a est colheita chaos. é caótica. Et zéro. Zero. Mais nous allons libérer la Vamos prière. liberar a palavra. Il y a encore oração, l'espoir. porque ainda há esperança. Dieu a dit, E Deus está toutes les dizendo: plantes toda que je n'ai planta pas que eu plantées não plantei dans ta agriculture, na tua minha plantação, dans ton agricole, na minha moi je agricultura, vais les eu vou racheter. arrancá-la. Je vais les Eu vou racheter. arrancar. Dieu veut libérer, Deus, Ele quer veut arrancar. laver Ele quer lavar ta maison, a tua casa, ta famille. a tua Au família. nom de Em Jésus, nome de Jesus. recevez cette prière. Recebe essa La oração. puissance de O Saint-Esprit poder do Espírito Santo libéré dans que ta seja vie. liberado na sua Commence vida. à restaurer ta Começa a famille. restaurar Commence tua à família. restaurer ta Que maison. restaura a tua Commence à casa. restaurer Que ta começa vie. a restaurar a tua vida. Recevez par la foi. Receba pela Ne fé. soyez pas Não seja désespérés. desesperado. Dieu est dans notre Deus côté. está ao nosso Il est lado. notre Ele refuge. é o nosso Et notre refúgio. forteresse. A nossa Il est fortaleza. Dieu de la Ele é victoire. o Deus da Même vitória. les démons Mesmo que o commencent demônio à traverser des está frontières atravessando de diferentes avec fronteiras, les maladies. com a doença, La puissance de mas o Dieu, poder de Deus il a garanti dans está le nos chapitre 2, garantindo no capítulo 2. dans le chapitre 2 No de capítulo Joël. 2 de Il a Joel, dit que j'ai ele restitué diz: eu vou toutes restituir les années que tu as todos perdues, os anos que você les temps perdeu, que tu as passé à o tempo que l'hôpital, você passou no les temps que tu as hospital, passé des o maladies, tempo que você passou na les temps que tu as doença, passé abattu, o tempo que você passou dans abatido, la détresse, na tristeza, dans la stress, no estresse, dans les na oppressions, opressão, dans la na dépression, depressão, dans le temps que tu passais dans les o tempo que você possessions. passou na possessão. Dieu, alléluia, Deus, la cloche sonne, o sino Le está temps est tocando. arrivé. O tempo já le chegou. temps de la O victoire. tempo da vitória. Dieu a dit à Deus está Joël 2, dizendo a Joel no capítulo 2, 25, 25, je restitué eu toutes restituirei les années todos os que anos tu as perdu que você Israël. perdeu, Israel. Prends possession de cette Toma parole. possessão dessa Là palavra. où tu es, Onde você commence está, déjà à dire, começa dizendo: je prends la possession de eu cette tenho a parole. possessão dessa Mon palavra. temps est arrivé. O meu tempo já Mon chegou. temps est arrivé. O meu tempo já Le chegou. temps de honte et de O hauteur tempo da vergonha est passé. já passou. Maintenant, le temps de Aqui é o réjouir. tempo de se Le alegrar. temps de É jubiler. o tempo de Le júbilo. temps de la O victoire. tempo da vitória. Si tu passais des années à Se você l'hôpital, passou anos e anos nos tes hospitais, enfants os filhos vivaient toujours de viviam l'hôpital, sempre nos vivaient hospitais, toujours des médicaments, viviam sempre tomando vivaient toujours medicamentos, de la maison des viviam na magiciens, casa dos de la maison des charlatans, dos magos, dos de la dos maison, dos alléluia, feiticeiros, des sorciers. dos feiticeiros. Je te dis au nom Mas eu de quero te Jésus, dizer Christ Jésus que Jesus est notre Cristo défense, é a nossa est notre defesa, forteresse, é a nossa est fortaleza, notre secours. é o nosso socorro. Il est là pour nous Ele secourir, está aí para nos il est là pour socorrer, nous bénir. para nos abençoar. Recevez cette parole, Recebe essa recevez palavra. cette prière de la Recebe essa victoire oração da dans vitória. ta vie Na au nom de tua Jésus. vida, em nome de Cette Jesus. parole, nous lançons Essa palavra maintenant nós en lançamos. train de traverser, Está atravessando onde você traverser está. toutes les frontières
atravessando as en train fronteiras, de traverser está atravessando tous les pays. todos os Au países, nom de em Jésus, nome de là où Jesus. tu es, Onde você se encontra, recevez cette parole recebe par essa la palavra foi. pela fé. Recevez par la Receba foi. pela Nous allons en train fé. de détruire Vamos toutes les destruir œuvres diaboliques, todas as obras toutes les diabólicas, attaques, todos os ataques les demoníacos, quatre sorciers, todos esses quatre sortes de sorcellerie, inimigos, quatre sortes des ennemis esses todos os qui feiticeiros nous que attaquent estão atacando a nossa jour et vida, nuit, dia e qui noite, vient pour nous abattre, que vem para nos qui vient derrubar, pour retirer toutes nos que vem déployer, para nos qui vient despir, pour nous que déployer. vem para nos despir. Nous avons une vie Nós énorme. vimos um homem, Il a laissé ele Jérusalem. deixou Il a Jerusalém descendu e en ele desceu Jéricho. a Jericó. La Bible on l'a dit. A Bíblia vem dizendo, Il a réussi. Il était bien e cogné. ele era bem On lui a conhecido. bien tabassé. E eles, os Jusqu'à ce inimigos bateram ele, qu'il a perdu le souffle até de que vie. quase ele Il perdeu est o vento venu da demi-mort. vida. Eles tomou um novo On lui a mundo. E dépouillé. eles despiram ele On todo. lui a dépouillé tous les Despiram habits. tudo que ele tinha, toda a Le sua diable roupa. vient pour O inimigo dépouiller vem para despir as les pessoas. premiers esprits. O primeiro Il vient espírito, pour fêter ele vem para infiltrar. fruits. Ele vem para Avec colocar les dents. dentada nas frutas. leurs dents est comme O seu si, dento é como serrote. uma Leurs serrote. dents est comme si É como um pour serrote entrer dans nos para fruits. entrar nas Ça, frutas. c'est le premier Esse é démon. o primeiro demônio. Le deuxième, O il segundo, vient pour faire estorcer ele la vem para branche. distorcer as branches. Branche, c'est votre A rejeton. branche é o C'est que vos votre famille os ramos são a que vossa Dieu est en família. train de Que gêner você está gerando. pour Você élargir, está elargando. élargir ta Você famille. está elargando a tua Diabo família. vem por O inimigo ele distorcer. vem para distorcer os seus Il vient pour ramos. faire Ele limiter. vem para limitar os seus ramos. L'expansion de ta A expansão da tua família. Et le E o troisième, il terceiro, vient pour dépouiller ele vem l'arbre, para despir as pour árvores. manger des Para écorces, tirar as cascas das pour árvores. rendre Para l'arbre tornar stérile. a árvore nua e Il y a estéril. beaucoup de Tem stérilété muita aujourd'hui, esterilidade hoje em beaucoup de dia. maris de nuit, Muito espírito da beaucoup de noite. femmes de nuit. Muitas Il vient mulheres pour nous de da rendre noite stériles, que vem nos tornar estéril. pour stopper notre Para reproduction, stopar nossa reprodução. reproductivité A produtividade. dans ta finance, Nas tuas finanças. dans ta famille, Na tua família. dans ta vision Na tua ministérielle. visão ministerial. L'église devient malade. A igreja se tornou Les doente. familles viennent A malades. família se tornou Il y a beaucoup doente. de Tem blocages. muitas blocagens. Et le quatrième E esprit, o quarto il vient espírito, pour abattre. ele vem para C'est derrubar. le même É esprit-là. o mesmo espírito Abattre que l'arbre. está derrubando a árvore. Attaque aussi les Também agriculteurs. ataca os agricultores. Il fait déménager les Ele faz o agriculteurs. agricultor para fugir Porque da ele sua prend plantação. possession. Porque ele toma até Il prend possession de toma la controle plantation do de terreno da sua plantação. agricole. Tomar o terreno da Mais plantação. notre Mas a plantation, nossa c'est plantação Dieu est é o vigneron. Deus que é o dono Que da videira. Jésus-Christ qui E veille, Jesus é aquele que celui qui vigia. garde Aquele Israël, que guarda ne Israel. sommeille pas, Ele não dorme. ni dort. Ele não Il dorme. est là pour veiller Ele pour está ali notre para vie. vigiar para as nossas Laisse que vidas. Christ entre Deixa que Deus dans ta entra na plantation tua pour plantação. prendre E soin toma poder de lugar ta plantation, na tua de ta plantação. E agriculture. ele toma Et posse tu da mangeras, tua agricultura. tu mangeras, Você irá comer a sua tu fruta. seras succès, Serás tu saciado. récolteras Vais colher as des frutas. bons fruits. Terás boas frutas. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ta vie A tua vida continuera. continuará. Cette malade, A tu es en train doença de que passer, você está passando nesse tu es en train momento, de détruire. Deus está destruindo. Sois guéri au nom de Seja Jésus. curado em nome de Jesus. Sois guéri au Seja nom de curado em Jésus. nome de La Jesus. puissance du E o Saint-Esprit poder do Espírito travaille dans ta Santo vie au nom de manifesta na tua Jésus. vida em Les nome de miracles du Jesus. O milagre do Saint-Esprit Espírito manifestent Santo dans ta vie. manifesta na tua Au vida. nom de Em Jésus, nome de recevez Jesus. la puissance, Receba esse recevez poder. l'onction du Receba a Saint-Esprit, unção do les Espírito miracles Santo. dans ta O maison. milagre da tua Alléluia. casa. Em nome Et de Dieu Jesus. est O puissant. nosso Deus Il é est poderoso. Ele é miraculeux. Deus de En
train de changer ta victoire. En train de changer ta vie. Il amène la victoire dans ta maison. Dans ta chambre. Il n'existe pas la stérilité. Não haverá mais Dans esterilidade. ta vie, Na tua Dieu est en vida, train d'envoyer la Deus está fertilité enviando a fertilidade afin que tes arbres para que as tuas árvores prospèrent. venham Il a prosperar. dit celui qui est, Ele celui qui disse, médite jour et aquele que nuit, medita a palavra dia e noite il est comme é como arbre uma árvore qui est que planté está plantada tout près d'un courant perto d'eau. do ribeiro de Et água corrente. jamais il E passera dans la jamais sécheresse. não se secará. Jamais il As passera suas folhas dans não les se secarão, stérilités. não serão Dieu est estéreis. en train de rendre Deus está ta vie soit tornando que a féconde. tua vida seja Il a dit fecunda. à Adam et Ele Ève, disse a Adão e soyez Eva, féconds. seja fecundo. Dieu libère. Deus Soyez libera féconds. que você seja Remplissez fecundo. la terre. Enchei Soyez a terra, féconds. sejais fecundo Multipliez. e Sois multiplicai-vos. multiplié. Multiplicai-vos. Dieu multiplie ta Deus famille. está multiplicando a tua Multiplie família. ta rejeton. Está multiplicando a Au sua nom de geração. Jésus. Em nome de Toutes les Jesus. blocages. Toda blocagem na sua Nous vida. détruisons au nom Nós de destruímos em Toutes nome les de Jesus. maladies. Toda doença. détruisons au nom Nós de Jésus. destruímos em Toutes nome les de Jesus. épidémies. Todas as epidemias. Nous détruisons au Nós nom de destruímos em nome Toutes de les Jesus. attaques. Todos os ataques. Nous détruisons Nós au nom de Jésus. destruímos em nome de Toutes les Jesus. inimitiés. Todas as inimizades. Tous les esprits Todos os diaboliques. espíritos diabólicos. La sorcellerie. A La feitiçaria. dépression. A depressão. Nous en train de détruire Nós toutes destruímos les maladies toda problématiques. doença. Tous les cas de pandémie. Todos os casos de Toutes pandemia. les épidémies. Todas as Nous epidemias. détruisons au Nós nom de Jésus. destruímos em nome de Jesus. Recevez cette parole. Receba essa Et pour palavra. ta vie. É para a tua Et vida. cette parole, E essa ce n'est palavra pas seulement pour aujourd'hui. não é somente para hoje. Toi qui tu reçois cette Você que parole está recebendo aujourd'hui. essa palavra hoje. Toi qui reçois cette Você que parole está recebendo essa palavra hoje. dans les moyens de Facebook, Através do dans les Facebook. YouTube, Através do YouTube. crois au nom de Jésus. Creia em nome Que de les Jesus. miracles Que o en train milagre de percer, está atravessando. en train de percer Está atravessando dans la télévision maintenant, através do ecrã en train agora. de percer Está atravessando dans ton no laptop, teu ecrã agora. en train de t'atteindre. Está te atingindo Par la foi, pela fé. commence à sentir Começa a changement. sentir a Começa a mudança. sentir. Começa a sentir. Começa a sentir. Começa a Le sentir miracle o t'accompagne. milagre te La acompanhando. puissance O t'accompagne. poder te Ce acompanhando. que tu ne parvenais pas à O que você faire, não conseguia fazer. recevez le miracle Receba o maintenant. milagre agora. Dieu Que multiplie Deus venha multiplicar tes as semences, tuas sementes. l'argent. Que venha Il enlargar multiplie e venha multiplicar ta famille. a tua Au família. nom de Em Jésus, nome de toutes Jesus. les arbres qui étaient Todas as distorcés, árvores estão Dieu est en distorcidas. train de Deus remettre está colocando Il de volta remet no lugar. normal. Está colocando de Tes volta no fruits lugar. commencent As à frutas florescer. estão florescendo. Commencent à crescer. Estão crescendo. par la foi. Pela fé. Nous croyons à Nós Dieu. cremos Nous em Deus. croyons dans les miracles. Nós cremos em Et Deus. cette parole est E par essa toi. palavra é por Aujourd'hui et à hoje e jamais. para todo sempre. Que Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Que Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Et nous allons mettre notre téléphone, entrer en contact. Vamos Et colocar nous nosso serons telefone toujours ensemble avec e toi. entre em contato. Aujourd'hui et à jamais. Hoje e para sempre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus.